iti damag negosyo. Nagpirma ti Philippine Coconut Authority ken Mitsui Group ti Japan ti maysa katulagan tapnon padasen ti panagarama ti nanotechnology kadagiti pagmulaan ti nyog tuneg ti duatawen. Kagem ti addang mapabuslon ti apit, mapasaya ti salunat dagiti kayo ken mapapigsa ti kabailan dagiti pagmulaan kontra kadagiti karit ti agrikultura. Direkta may kabil ti kayo iti nano-formulated nutrients tapno nalaklaka masagepsep no yari ti gagangay aganagan. Segun ka ni PCA ken Department of Agriculture, babaen ti nasawa teknolohiya ket may ngato ti pastrek dagiti manalon ken agtalinaed a kompetitibo ti industriya ti nyog. Ana kay record ti $3.57 billion ti export idi na panatawen. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines itang malem. US dollar 60 pesos and 90 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 30 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 74 centavos. Euro 69 pesos and 95 centavos ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 17 centavos. Mapatapat nga oil price rollback intun Martes, August 11, 2026. Ti diesel ken gasolina agpada lumaka ti 4 pesos and 50 centavos aginggat 5 pesos kada litro. Daytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Dito ni Bombo Juna Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!